Galit na, galit na, galit na. Axe kick. Axe kick! Axe kick! Ang lakas talaga eh. Tama yun. Kaya hindi mo ako sa mukha mo. Nagtuturning lang sa axe mo. Di na siya nag-axe kick, diba yan? Ano yun? Sige pang attack. So, counter. Pasok. Di marunong mag-counter si Kif. Good. Side step. Counter. Side step, Justin. Kina-counter lang oh. Kaya yan. Yung ano ni Kip? Kaya yan. Shin guard ni Kip? Kaya niya yan. Side back, may target, Justin. Kabisado na yan. Side step. Turning down. Isang oras na yung pinagbago. Isang oras pinagbago. Hindi ko namin. Diba ano, diyan? Oo. Sabi nga niya, no blood, no talk. Oo nga naman. Pati sa gym namin si Ano Isabella. pala, no blood, no blood. No blood. Bata. 8 dan white belt. Si Kif. La. Cheating na. Coaching na siya. No blood, no down ha. Competition daw eh. Nax! May target, Justin. Pala. Timing lang yun eh. Mag-axis yan. Head kick! Pagka umatras siya, doon mo siya natratin. Bing! Talatrat. Pag matlas, pagpatin mo. Bambanin. Naglabas sa arma like Baso. Jeep! Natratin mo. 10 seconds. Shout lang, shout Justin. Shot! Lakasan mo yung shot mo! Shout mo. Lakasan mo pa. Sabay naglabas ng bazooka eh! Bang! Tama ka yun. Justin. Rafael, dumihan mo sipa mo! Good.